Eu sou José Auri Cunha, né? Faço parte do grupo Pai Delma, de Estudos Clássicos, né? Estou orientando do professor Marcos Paiotto e estou aqui nessa mesa para fazer uma comunicação e coordenar, né? Quer dizer, coordenar, na verdade, conversar com você, porque não tem outras pessoas aqui para coordenar, né? Então, seria bom você se apresentar também, brevemente. Acho que você está entendendo, né? A gente está se entendendo, né? Sí. Na fala. Então, você se apresenta brevemente e depois você pode começar sua comunicação. Bueno, muchas gracias, José. Agradezco al grupo País de UMA por el espacio y por haber aceptado mi comunicación. Yo soy licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y, como te comentaba hace un rato, comienzo el estudio del doctorado en el segundo semestre del año. Me dedico fundamentalmente a Platón, soy profesor de griego también, de griego y de filosofía. Bueno, justo estaba trabajando el tema del cuidado de sí, o del modo de la filosofía como modo de vida en el cuidado de sí, es algo que vengo trabajando hace un tiempo, así que, bueno, justo era el tema de la semana, así de la semana organizada por ustedes. Pido disculpas, yo comprendo portugués, pero no lo hablo, así que pensaba compartir el texto Sí. para que puedan ir siguiéndolo. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí. Bueno, el texto se titula Vivir en filosofía como vida, en el cuidado de sí y de los otros. En el resumen, en la propuesta que yo envié para la evaluación, para la jornada, el tema era un poco más extenso por temor a no llegar con el tiempo, a los 20 minutos, a cumplir con los 20 minutos. Quité una parte, pero en todo caso podemos conversarla, no hay ningún problema. Bueno, en Fedón leemos dos bellísimas expresiones: estar en filosofía en 59A y vivir en filosofía en 68C. Lo que ambas hacen manifiesto es que a ojos de Platón, la verdadera filosofía es una práctica profunda, una ejercitación constante, en definitiva un modo de vida, diaita o un bios. La intención de la presente comunicación es examinar en qué consiste esta vida en la filosofía y su relación con el conocimiento y el cuidado de sí. Para ello analizaremos el núcleo filosófico de Alcibíades I y lo pondremos en relación con pasajes de República, Fedón y Timeo. Finalmente, mediante el examen de pasajes de otros diálogos, Gorgias y Apología, nos ocuparemos de la relación entre el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Conocimiento de sí. En Alcibíades I, Platón nos presenta el encuentro entre Sócrates y el ya no tan joven Alcibíades, que tiene la intención de dirigirse en breve a la asamblea para dar su consejo. Comienza entonces el interrogatorio socrático acerca de qué es lo que sabe Alcibíades y por ende sobre qué podría aconsejar a la ciudad el hijo de Clinias. Tras intentos fallidos de dar respuesta a las preguntas socráticas, Alcibíades dice: por los dioses, Sócrates, ni siquiera yo mismo sé lo que digo y temo que hace tiempo me ha pasado desapercibido a mí mismo que estoy en una situación vergonzosa. El texto griego admite otra lectura, otra traducción, que es: temo haberme olvidado de mí mismo hace tiempo con vergüenza. Ahí, como aparece el verbo lanzano más participio, es una construcción característica en griego. El texto admite dos lecturas posibles. Lo importante es que la mención del verbo lanzanomai, junto con el pronombre reflexivo emauton, haberme olvidado de mí mismo, conduce inmediatamente la conversación y la reflexión hacia el cuidado de sí, epimele y asautú. Lo primero que se establece es que cuidar correctamente de algo es hacer mejor ese algo.
Por ejemplo, la zapatería, en tanto hace mejores las sandalias, es el recto cuidar de ellas. Ahora bien, las sandalias son grema, un útil del que se sirven los pies. Por lo tanto, no es mediante la zapatería que los pies se vuelven mejores, sino por la gimnasia. Lo que esto evidencia es que habrá un cuidado correcto para cada una de las cosas que son usadas y un cuidado distinto para cada cosa que hace uso de ellas. Sin embargo, el correcto cuidar de algo no podrá ser hallado si se desconoce ese algo. En el ejemplo, si no se conociera la sandalia, tampoco se conocería que la zapatería es su recto cuidado. Hechas estas aclaraciones, Sócrates puede ocuparse de examinar qué significa cuidar de sí. Puesto que para ello es necesario conocer qué es el sí mismo, en 129d la reflexión se centra en el imperativo délfico gnosis auton, el famoso conócete a ti mismo, a fin de dilucidar qué es lo que el dios ordena. Retomando el ejemplo de la zapatería, Sócrates establece que el zapatero, al realizar su trabajo, emplea diversos útiles, como por ejemplo una cuchilla para cortar cuero. Pero también utiliza sus ojos, sus manos, en definitiva todo su cuerpo. Ahora bien, es claro que aquel que usa y lo usado, como en el caso del pie y la sandalia, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, si el cuerpo es un útil del que se hace uso, es claro que el sí mismo del hombre no será el cuerpo, sino aquello que precisamente se sirve de él, que no es otra cosa que el alma. La conclusión entonces es que lo que Apolo ordena conocer al hombre es su alma. Si esto es así, para saber qué significa cuidar de sí, es necesario saber qué es el alma. Este breve examen hace manifiesto que el cuidado de sí supone como condición necesaria de posibilidad el conocimiento de sí, que ahora sabemos que es el conocimiento del alma. La importancia y urgencia de dicho conocimiento también se encuentra al comienzo de Fedro, cuando el personaje homónimo pregunta a Sócrates si es verdadera la historia sobre Bóreas y Oricía, a lo que éste responde: no hay de ningún modo para mí tiempo libre para estos asuntos, y la causa, querido, es esta. Todavía no soy capaz de conforme a la inscripción délfica, conocerme a mí mismo, gnomai emauton. En verdad me parece risible examinar cosas ajenas, taalotria, ignorando todavía esto. Esto es Fedro 229e, 230a. En efecto, solo tras haberse examinado a sí mismo, podrá Sócrates saber qué clase de alma es la suya, si una bestial o una que participa de alguna moira, suerte o parte divina. La pregunta que se impone es de qué modo podrá el alma conocerse a sí misma. Si regresamos al Alcibíades 1, Sócrates explica esto por medio de otro ejemplo, el de la visión. Si al ojo se lo exhortara a conocerse a sí mismo, podría hacerlo mirando a un espejo, pero también mirando a otros ojos, reflejado en sus pupilas. La pupila es, según Sócrates, lo mejor del ojo, ya que es donde reside su excelencia, su arete, que es la visión. Así como el ojo encuentra en la pupila de otro ojo lo más semejante a sí mismo, del mismo modo el alma podrá conocerse a sí misma si mira hacia otra alma, dirigiendo la mirada hacia el lugar en el que reside su excelencia, la sabiduría, Sofía. Este lugar del alma, topos, digo lugar porque usa la palabra topos Platón, ¿no? Este lugar del alma, dice Sócrates, es lo más divino, seioteron, de ella, y donde están el saber y el pensar, toeidena y tecaifronein, y por eso afirma, esto de ella, entonces, se parece a la divinidad, y alguien mirando hacia eso y conociendo todo lo divino, divinidad y sabiduría, podría así también conocerse a sí mismo del mejor modo posible. Cuidado de sí. El diálogo toma luego el rumbo de la sofrosine como conocimiento de sí, pero nunca se dice que en eso consista el cuidar de sí. Por eso, a fin de intentar dilucidar esto último, nos concentraremos en dos pasajes del Corpus en que Platón también se refiere al modo de conocer al alma.
El primero es República 10, 611c, 612a. Entre el argumento a favor de la inmortalidad del alma y el relato escatológico con que termina la obra, Sócrates afirma lo siguiente: para saber cómo es el alma en verdad, debemos contemplarla, no como la vemos ahora, estropeada por la asociación con el cuerpo y por otros males, sino que hay que contemplarla suficientemente con el razonamiento, tal cual es cuando llega a ser pura. La traducción es de Eggersland. Mediante el símbolo de la estatua de Glauco, Platón muestra que si se pretende conocer al alma, debe examinársela a ella misma, pura, es decir, separada del cuerpo y todo lo que le advino a causa de la unión con éste. Para poder lograrlo, se nos dice, hay que dirigir la atención hacia la filosofía autés, es decir, hacia su amor o deseo de sabiduría, a fin de advertir a qué objeto alcanza y a qué compañía apunta, en tanto es afín, singenés, por naturaleza, a lo divino, inmortal y siempre existente, así como a qué llegaría a ser al seguir a algo de tal índole. Fin de la cita. La verdadera naturaleza del alma, entonces, se hace manifiesta en este giro, peristrofe, total suyo desde lo sensible hacia lo en sí, como aparece en el libro 7 de República 518c, ya que es a partir de dicho giro que se revela la singéneia del alma con lo divino. Afinidad por naturaleza puede ser una traducción posible de singéneia, pero no alcanza a transmitir lo mentado por el término griego, que implica una relación de parentesco, un compartir el género con lo divino, ¿no? Sin, con, geneia, tienen que ver con genos. Entonces, al igual que en Alcibíades, conocer el alma es advertir su naturaleza divina. Pero a diferencia de este último diálogo, el pasaje de República no solo ofrece elementos en relación con el conocimiento de sí, sino que también lo hace respecto del cuidado de sí. Pues a partir de lo dicho en la cita, puede verse que el giro que la filosofía es, hace mejor al alma. Y ya hemos visto que esto es precisamente cuidar correctamente de algo. Un breve recorrido por pasajes de Fedón terminará de mostrarlo. Si en 64a Sócrates puede afirmar que quienes abrazan rectamente la filosofía no se ejercitan en otra cosa que en morir y en estar muertos, es porque entre morir y filosofar existe una estrecha relación que se hace manifiesta a partir de las dos definiciones de muerte que el filósofo ateniense presenta entre 63e8 y 69e5. La primera definición es la siguiente: ¿acaso es la muerte alguna otra cosa que la separación, apalagué, del alma respecto del cuerpo? Y estar muerto no es esto. Tras separarse del alma, el cuerpo resulta en sí y por sí mismo, mientras que el alma, tras separarse del cuerpo, es en sí y por sí misma. Definida la muerte de este modo, como separación, Sócrates se concentra en el otro elemento de la relación, la filosofía, o mejor, el filosofar. Lo primero que establece es que tal ocupación no gira en torno al cuerpo, esto es, a sus necesidades, apetitos, placeres, etc., sino que el filósofo, cuanto sea posible, se aleja de él y se vuelve hacia el alma. 64d. A continuación, Sócrates se refiere al lugar del cuerpo en la adquisición de sabiduría. En primer lugar, debido a los cuidados que demanda y a las distracciones que produce, el cuerpo se presenta como un obstáculo, como un impedimento. Pero además resulta imposible alcanzar algún conocimiento firme, verdadero y seguro mediante las facultades sensibles, pues todas ellas se revelan falibles, incluso la vista. ¿Cuándo entonces el alma alcanza la verdad?, pregunta Sócrates. Pues toda vez que intenta examinar algo junto con el cuerpo, es engañada por este. 65b. La respuesta que el propio filósofo ateniense ofrece a su pregunta es que es al utilizar el logos, entologizesai, que el alma, al despedir al cuerpo, resulta en mayor medida en sí y por sí, y en la medida en que puede no estar en comunidad con él, ni ceñida por él, apetece lo real. 65c. Por lo tanto, si el filósofo pretende aprehender lo real, debe poner todo su esfuerzo en separar el alma del cuerpo. Y si esto es así, morir y filosofar son en esencia lo mismo, siendo la diferencia solo de grado. Mientras que la muerte es la separación total y definitiva,
La filosofía es el modo de vida que permite al hombre separar su alma del cuerpo en la medida de lo posible. En la segunda definición, morir y filosofar son presentados como purificación del alma respecto del cuerpo. En 67 CD, Sócrates expresa que tal purificación consiste en separar lo más posible del cuerpo al alma y que ella por sí misma se acostumbre a reunirse y recogerse desde todas las partes del cuerpo y habite en la medida de lo posible, tanto ahora en el presente como luego en el porvenir, sola por sí misma, liberada del cuerpo como de ataduras. La filosofía entonces hace posible esa vuelta del alma sobre sí misma, de modo tal que pueda desprenderse de todo lo ajeno, y así presentar su verdadera naturaleza. Solo de este modo resultará capaz de dirigirse hacia lo en sí, de examinarlo por sí misma. Dice Sócrates, cuando examina ella misma por sí misma, se remonta hacia allí, hacia lo puro, siempre existente e inmortal, y que es siempre del mismo modo. Y por ser síngenes, el mismo término que en República, con ello llega a estar siempre junto a ello, cada vez que resulta ella misma por sí misma y le resulta posible. Y ha cesado su extravío, y en las cercanías de esas cosas que son siempre del mismo modo, es ella misma del mismo modo, porque alcanza cosas de esa clase. Y este estado suyo ha sido llamado sabiduría, frónesis. La filosofía entonces no solo es la que hace posible que el alma pueda separarse del cuerpo y recuperar su verdadera naturaleza, sino que además es el único modo de vida que permite que el alma deje de andar errante y pueda dirigirse hacia aquello con lo que comparte género. Pero además, Sócrates nos dice que es gracias al vivir en filosofía que se produce ese páthema del alma llamado frónesis, que no es otra cosa que su arete, su excelencia. Si esto es así, entonces, por medio de la filosofía, el alma no solo recupera su verdadera naturaleza, sino que además, y esto es lo que nos interesa señalar, mejora. Con lo cual, la filosofía no solo hace posible el conocimiento de sí, sino que también se revela fundamentalmente como cuidado de sí. Timeo, en el diálogo homónimo en 90a, dice que la parte superior del alma nos fue dada por la divinidad como un daimon. Es lo que decimos que habita en la parte más alta de nuestro cuerpo y que nos eleva desde la tierra hacia aquello que en el cielo es afim, singeneia, singenes, a nosotros, como si fuéramos una planta cuyas raíces no nacen en la tierra sino en el cielo. Nuevamente el alma, en realidad una parte suya, se nos presenta como algo de naturaleza divina. Pero esta condición natural suya puede perderse y si no se la nutre con el alimento que le corresponde, si no se la nutre con el alimento que le corresponde. Quien se ha esforzado en el amor al conocimiento, filomacía, y en los pensamientos verdaderos, y se ha ejercitado entre sus capacidades sobre todo estas, piensa cosas inmortales y divinas. Y si entra en contacto con la verdad, es completamente necesario que en la medida en que la naturaleza humana puede participar de la inmortalidad, no deje de lado ninguna parte de esta. Puesto que cultiva siempre lo divino y tiene él mismo bien dispuesto el daimon que habita en él, será eminentemente eudaimon, feliz o dichoso. Una vez más, la filosofía, la vida en filosofía es lo que hace posible que el alma, lo divino en nosotros, viva en su verdadera naturaleza. Solo la filosofía hace posible que este daimon que habita en nosotros recupere su movimiento circular natural, estos son los términos de Timeo, ¿no?, que ha sido dañado con el nacimiento. Pero filosofar es mejorar lo divino en nosotros, es decir, cuidar de sí. A partir de todos los pasajes citados y examinados, ha sido posible hacer manifiesto no solo qué entendió Platón por conocimiento y cuidado de sí, sino también la estrecha relación entre ambos, en tanto se implican mutuamente. Cuidar de sí necesita del conocimiento de sí, y el conocimiento de sí no puede más que derivar en cuidado de sí. La política como cuidado de los otros. Si volvemos a Alcibíades 1, en 133c, Sócrates señala que quien desconoce lo propio de sí, también desconoce lo de los demás. Y si desconoce lo de los demás, también desconocerá lo de la ciudad. Es decir, que si Alcibíades pretende iniciar su carrera política, será necesario que en primer lugar se conozca a sí mismo, pues de lo contrario jamás será un buen político.
Las ciudades, dice Sócrates, no tienen necesidad de murallas, ni de trirremes, ni de astilleros, si han de ser felices, ni de su muchedumbre, ni de su magnitud, sin excelencia, sin arete. Si estás realmente en situación de actuar en los asuntos de la ciudad en forma correcta y bella, debes transmitir excelencia a los ciudadanos. Lo que este pasaje hace manifiesto es que para Platón la verdadera política no es otra cosa que cuidado, transmitir excelencia, arete a los ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer el buen gobernante, implica cuidarlos porque los hace mejores, ¿no? Lo que este pasaje hace manifiesto es que para Platón la verdadera política no es otra cosa que cuidado, no de sí, sino de los demás. En efecto, el buen político debe poner todo su empeño en transmitir excelencia al pueblo, es decir, mejorarlo. Esta es la razón por la cual en Gorgias, Calícles resulta incapaz de responder al pedido de Sócrates de nombrar un buen político, actual o pasado. Es la causa, a su vez, de que en el mismo diálogo Sócrates diga: creo que junto a unos pocos atenienses, para no decir que solo, me dedico al verdadero arte de la política y soy el único de los de ahora que lo practica. Claramente no se trata de la política entendida como ejercer o buscar un cargo público, sino de un tipo de práctica diferente que denominamos política del cuidado. En Apología 23b, Sócrates afirma que a causa de la tarea que le ha impuesto la divinidad no le ha quedado ningún tiempo libre para ocuparse de la política en forma digna de mención. Hacia el final del mismo diálogo, el filósofo ateniense afirma que no se ha dedicado al modo de hacer política imperante en la ciudad, sino que lo que ha hecho yendo a buscar a cada uno de los ciudadanos de forma privada, prestándoles el mayor servicio. Por este camino marché, dice Sócrates, intentando persuadir a cada uno de ustedes de que no cuidaran de ninguna de las cosas de ustedes antes que de ustedes mismos, de modo que fueran lo mejor y más sabios posible. Tal como Sócrates la entiende, la tarea impuesta por la divinidad precisamente es hacer verdadera política, es decir, cuidar de los demás. Pero esto, como se ha visto, tiene como condición necesaria de posibilidad el conocimiento y el cuidado de sí. Si esto es así, la vida en la verdadera filosofía se revela a la vez como cuidado de sí y de los demás. Finalizamos con unas palabras de Belletti que, aunque son dichas en relación con República, creemos que se pueden extender a toda la obra platónica. Más allá de esta conciencia del riesgo, incluso mortal, que el filósofo corre en el mundo de los hombres, la alegoría, se está refiriendo a la alegoría de la caverna, transmite dos significados fundamentales. El primero consiste en el valor de liberación que posee el verdadero conocimiento. Liberación de falsos saberes, de la creencia en valores infundados, de la aceptación de normas erróneas que encadenan a los hombres a la ignorancia, al desconocimiento, al arbitrio de los poderes injustos. El segundo indica la tarea del filósofo, que ha adquirido un punto de vista suficiente para criticar aquellos saberes, aquellos valores y aquel poder. Su deber, el deber del filósofo, es regresar a la caverna, saliendo del contexto de la caverna, es hacer política, la política del cuidado, y liberar a sus prisioneros, sean cuales sean los peligros que implique. Bueno, muchas gracias por la atención. Muito, muito bom o texto, né? Muito boa a reflexão, o estudo, né? Bom, eu vou apresentar o meu texto e depois a gente pode trocar umas ideias, né? Se você aceitar. Olha, o meu texto, a minha comunicação, ela não tem esse rigor acadêmico que a sua tem, porque a minha é um estudo, é uma reflexão, é um relatório de uma reflexão sobre o tema da autonomia, relacionando com a presença dela nos antigos, né? Deixa-me ver. Acho que eu também vou compartilhar, porque eu vou ler. O tema dessa reflexão é autonomia como um modo de vida. Então, aí tem uma conversa com o seu texto. Como modo de vida a ser cultivado, só que ambientando
da era da influenciação tecnológica atual, né? A influenciação tecnológica invasiva. Então, é o tema da autonomia como modo de vida, embora a autonomia não apareça com esses termos na filosofia de Platão, a ideia de autonomia, o conceito de autonomia, me parece que está lá, e aí vale a pena uma crítica sua, uma observação sua a esse respeito. Então, o tema dessa minha comunicação é, na verdade, uma reflexão despretensiosa porque, diante de um problema gigantesco, que tem mobilizado mentes brilhantes, né, buscando responder à pergunta sobre se é possível cultivar autonomia individual em meio à manipulação invasiva dos algoritmos e robôs, que nos influenciam de todos os lados. Estes, nós sabemos, produzem influências psicológicas, políticas, religiosas, comportamentais, de tal maneira que desejos, atitudes e valores, preferências, opiniões, doutrinas políticas e morais, vão definindo o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, que vão sendo incentivados repetitivamente e validados pela carga de repetição, segundo a regra de que algo repetido 1000 vezes, mesmo sendo uma escancarada mentira, ganha aparência de verdade. Esse ambiente, impulsionado por algoritmos e robôs, fica melhor caracterizado quando observamos, de um lado, o desaparecimento do espaço privado, quando tudo aparece como que circulando em uma imensa ágora pública virtual. Corpos são mostrados, pensamentos, fantasias, imaginações, opiniões, tudo é mostrado das maneiras mais desnudas do que antes seria mostrado no confessionário ou nos consultórios de psicoterapia ou nos divãs dos psicanalistas. A intimidade é exposta como regra de validação para o que se quiser pedir, comprar ou partilhar, diante de alguém que se conhece muito pouco ou mesmo não se conhece nada. Tudo é oferecido de graça aos robôs, ladrões de dados pessoais. Desnudar a intimidade e a vida privada tem virado uma regra geral naturalizada. E mais ainda, tudo circula na ágora virtual com o poder de uma deliberação frouxa, instantânea e sem muita ponderação, mas ainda assim uma deliberação. Se antes as deliberações eram feitas por debates e confrontos de argumentos, agora ocorre por meio de likes e dislikes. Daí a questão sobre se é possível cultivar a autonomia individual, de que maneira e por quais procedimentos realizar esse cultivo, e, ao final, sobre qual o sentido de uma autonomia individual nesse contexto. Algumas perguntas. Seria a autonomia individual conquistada por meio de um afastamento do espaço público virtualizado e governado por algoritmos? Isto é, uma fuga das redes sociais e dos dispositivos de conexão com o mundo virtual, refugiando-se, por exemplo, em alguma comunidade de puros, não contaminados pela tecnologia, ou recolher-se ao cultivo solitário de uma autonomia defensiva, ou até mesmo sabotadora da invasão digital externa, agora na fase de atuação mais agudizada das inteligências artificiais, essas seriam uma ameaça maior porque pensam, escrevem, planejam e executam tarefas antes reservadas ao espírito criativo e ao sujeito autoral, que agora nos oferece como produtos validados e diferenciados. De outro lado, observamos algo ainda mais paradoxal. Se toda a vida privada é sugada para expor sua nudeza na ágora pública virtual, ao mesmo tempo se perde aquilo que é a outra coisa, que é a coisa mais comum, compartilhada, que é a própria linguagem, a linguagem comum, o sentido das palavras, e com elas o sentido dos valores, o sentido do que é válido ou não válido. Não somente símbolos como a bandeira de um país ou signos religiosos deixam de ser comuns, mas também a linguagem é dividida em dialetos incomunicáveis entre si, pois as regras que normatizam o sentido de palavras e expressões para um dialeto podem normatizar o sentido contrário para outros dialetos.
Tem-se, então, uma ágora pública onde todos falam muito, brigam muito e não compreendem as falas ou as brigas uns dos outros. Uma ágora pública virtual que se torna uma Babel incomunicável, com línguas que não são intertraduzíveis entre si. Nem os melhores tradutores das inteligências artificiais disponíveis conseguem traduzir algum desses dialetos para os outros. E não falemos aqui apenas de extrema-direita ou extrema-esquerda. De novo, buscar autonomia é participar ativamente das falas e gritarias da Babel virtual, disputando a hegemonia em meio à falta generalizada de critérios de razoabilidade, uma vez que os sentidos do que se fala não são compartilhados, ou refugiar-se em um individualismo ou comunitarismo de puros, alheios ao que se passa na esfera pública digital, atravessada pela guerra entre algoritmos e robôs. Então, tem essa dicotomia entre refugiar-se no individualismo ou no comunitarismo de puros. É neste quadro que pretendi colocar a questão da autonomia individual como modo de vida. Primeiro, vale considerar que a marca legada pelos ancestrais greco-romanos, o que chamamos de civilização ocidental, é justamente o apreço pela liberdade, a autonomia individual. Apreço pela liberdade e autonomia individual. Disse que, em outras civilizações orientais, a identidade coletiva do povo, da religião ou do Estado figura como um absoluto soberano em vista da soberania das subjetividades individuais. Estas só valeriam quando respeitados os parâmetros objetivos, interesses e valores manifestos em processos rituais, afetivos e discursivos de identificação do conjunto dos indivíduos com os sentidos da existência coletiva. Por isso, a profunda estranheza entre as cidades não gregas e gregas e o orgulho das cidades gregas de cultivarem a liberdade individual, a soberania do pensamento de cada cidadão livre, seu direito de fala pública na ágora deliberativa sobre leis a serem votadas valendo o critério das maiorias. Pode-se alegar que, em favor da deliberação dos desejos, em favor da liberação dos desejos, da vontade, do julgamento e do pensamento, que é o que constituiria o que aqui está sendo chamado de autonomia, de qualquer cidadão ateniense, por exemplo, havia um compartilhamento de um cosmo harmônico, divino e imortal, que não poderia ser esquecido e, por isso, sempre lembrado nos rituais públicos e na paideia das crianças e jovens. A paideia tinha um papel importante na preservação da memória desse cosmo harmônico e divino, uma alicerce na concepção de liberdade de quem era reconhecido como cidadão da polis. Segunda consideração, vale considerar que a paideia dos antigos, de modo geral, entendia a filosofia como o cultivo de um modo de vida, como você falou, apresentou, né, na versão de Platão, pelo qual as instâncias das escolhas e cuidados individuais deviam se articular com modelos de excelência para as ações, para o ethos, caráter do indivíduo, e para a existência de cada um como um todo, de modo a que merecesse boa reputação, um bom nome, uma boa memória como exemplo de vida boa bem vivida. Assim, a filosofia, diferentemente de hoje, em que é feita entre pares, recolhida na comunidade de acadêmicos e para acadêmicos, era feita na praça pública e na articulação da praça pública com a educação de cada jovem, preparando este para atuar na praça pública como um bom cidadão, emulando outros bons cidadãos, visando a que a cidade se tornasse cada vez mais uma melhor representação do cosmo divino e harmônico, fonte de tudo que era belo e bom. Assim, a filosofia era um modo de vida para educar o cidadão, a fim de que se tornasse belo e bom aqui no sentido de excelente, de arete, enquanto humano. Por fim, vale considerar como se dava a formação do cidadão excelente. Qual a artesania com que se moldaria e harmonizaria a liberdade individual e o autogoverno de cada cidadão com os padrões de excelência que, afinal, garantiriam o poder da polis
como um todo, seu engrandecimento, sua potência para garantir a unidade interna dos cidadãos, livres tanto para querer, julgar e pensar, quanto para se guerrearem entre si, não só por meio de palavras, de uma linguagem comum, cultivada, mas também com armas e exércitos privados, como no caso de Alcibiades. Segundo essa paideia antiga, não seria válida uma educação para a autonomia desvinculada da atuação do cidadão autônomo no espaço público da ágora diante de seus iguais. Para isso, seria importante falar bem, pensar bem, argumentar bem e emular os feitos dos melhores cidadãos, não para imitá-los, mas para buscar ir além deles. Daí a grande estranheza quanto à academia de Platão, depois da morte de Sócrates, que se refugiou numa comunidade de estudiosos e de pensadores sobre a cidade justa, mas situando-se fora dela, exercitando um olhar distanciado e teórico, não mais participando da ágora pública, e para isso inventando uma nova paideia, uma educação para o cuidado de si, tendo como primazia o saber de si. O conhece-te a ti mesmo deixa de ser uma advertência para cada cidadão conhecer os limites humanos e não desafiar os deuses, e passa a ser conhecer a alma humana e dentro dela a sua porção divina, a partir da qual a alma poderia conhecer o cosmos, relembrando-se das essências divinas que um dia contemplou. Essa nova forma de saber seria transmitida apenas posteriormente à cidade pela sabedoria de um rei filósofo ou de filósofo-rei, e não mais seria um saber deliberado por uma comunidade de cidadãos livres quanto ao seu querer, seu julgar e seu pensar, isto é, cidadãos livres para defender sua doxa diante de seus iguais, afirmando suas opiniões e suas crenças a partir de suas próprias vivências e interações com os outros. A filosofia nos moldes das comunidades de estudiosos acadêmicos, afastados da ágora pública, passa a ser um modo de vida, se bem que de cultivo de uma alma sadia em um corpo sadio, mas vendo o corpo como um peso, um fardo para a alma. E junto com ele, toda a carga de desejos e paixões a serem moderados e até mesmo refreados sob o jugo de uma razão filosófica teórica, a ética da sofrosina. Retornemos agora ao quadro desenhado no começo sobre as liberdades privadas, exigindo o direito de desnudamento, agora, da ágora pública virtual, de fazer striptease público ao som de audiovisuais com edições domésticas, expondo tudo o que antes pertencia à intimidade do corpo e da alma particular de cada indivíduo. Como a autonomia individual poderia ser cultivada como modo de vida nesse contexto? Refugiando-se no individualismo de uma autonomia solitária, em diálogo com uma pressuposta razão transcendental, como em Kant. De fato, Kant é o grande filósofo que proclamou a autonomia moral e intelectual como resultado de uma saída da minoridade em que cada indivíduo deixa de se conduzir pelo mando ou opinião de terceiros e passa a se guiar tão somente pelo entendimento das razões gerais, das regras gerais da razão, essa gramática transcendental que normatiza o pensamento justo, válido e verdadeiro. Como se dissesse, assim, conhecendo as leis gerais do funcionamento da razão, conheceremos a verdade científica e moral, e daí cada indivíduo poderia se proclamar solitariamente como autônomo, sem necessidade de se referenciar nas formas de vida compartilhadas como limites morais e intelectuais, a fim de justificar sua conduta ou seu pensamento. Por outro lado, o mesmo Kant reconhece que quando as leis do Estado ou os poderes públicos podem limitar a liberdade de publicar e a liberdade de opinião proferida em público, elas também estão limitando a própria relação com os outros, diante de quem o indivíduo autônomo pretenderia se afirmar. O resultado é que também fica limitada a liberdade de pensar, pois não tendo outro, o ato de reflexão solitária do pensamento autônomo perde seu para quê e seu para quem, sua eficiência e sua própria finalidade.
Ou seja, nem a autonomia do pensamento poderia ser solitária, sempre demandaria a existência do outro. Assim, a autonomia individual, sobretudo em tempos de influenciação tecnológica invasiva de robôs, algoritmos e inteligências artificiais, não poderia ser cultivada no refúgio solitário de eremitas, peregrinando nas bordas ou interstícios da globalização virtual, ou no refúgio de comunidades acadêmicas de filósofos e pensadores, promovendo uma educação de negação e afastamento de redes virtuais. Enfim, haveria uma autonomia individual possível de ser cultivada em um modo de vida em tempos de globalização virtual ou de invasão de algoritmos e robôs, roubando dados da vida privada para a manipulação das populações, a fim de colocá-las como meios para a realização de fins definidos por máquinas? Parece que é possível um modo de vida que se exercite diariamente em práticas de reinvenção permanente, isto é, de aprendizagem cotidiana, refletindo sobre atitudes, hábitos e cuidados, conceitos, opiniões, teses, concepções, cujo sentido possa estar em diálogo com certas pessoas ou certos modelos escolhidos para serem emulados ou confrontados. Um tal modo de vida, além de orientar cada um para a realização autônoma de um projeto de vida, em alguma medida transforma o contexto histórico e político em que se vive, obterá também uma construção de cada um como sujeito de ação e consciência não sujeitada inteiramente ao ambiente, mas sem recusá-lo, buscará conhecê-lo em suas condições e determinantes dados, atuando sobre ele para transformá-lo em um ambiente mais humanizado. Por isso, precisará ser o mais possível crescentemente autônomo para cuidar da saúde física e da saúde emocional do corpo, como condição para melhorar a autonomia do pensamento, do julgamento e do desejar, aqui no sentido de sonhar e esperançar. E assim, cuidando da autonomia do pensamento, do julgamento e do desejar, tendo como objeto um mundo tal como observamos, poder agir junto com outros que se juntem ao mesmo projeto para transformá-lo em um mundo melhorado na direção do que sonhamos. Desse modo, o cultivo da autonomia individual é um processo solidário e não solitário. É uma conquista conjunta que começa e termina com o cuidado e o conhecimento de si nas situações em que as condições históricas nos impõem como contexto inicial. A liberdade passa a ser a força com que esse contexto inicial é transformado segundo o sentido do pensamento, do julgamento e do desejo, compartilhados conforme as razões e os afetos que organizam as práticas de autoconscientização mútua e as práticas de atuação transformadora do mundo. Nesse sentido, nesse modo de vida, como a educação para a autonomia, a conscientização crítica poderia ser melhor conduzida por uma educação para o filosofar, entendendo este como direcionado para o cuidado do pensamento, do julgamento e do desejar, a fim de que sejam exercidos respeitando a coerência de regras lógicas do bem pensar, bem julgar, e que incentive o desejar para intuições criativas, mais humanizadoras e menos maquínicas, menos computáveis e menos previsíveis. As máquinas são previsíveis por definição. Seus algoritmos e robôs fazem o que são programados para fazer. Os humanos se tornarão autônomos à medida em que conseguirem aumentar sua imprevisibilidade. A educação para o exercício do filosofar autônomo pode bem ser a melhor contribuição que os filósofos formados no refúgio acadêmico, herdeiros de Platão, mas, segundo a tradição, também herdeiros de seu antecessor, Sócrates, e de seu sucessor, Aristóteles. A educação para o filosofar autônomo obrigaria os filósofos acadêmicos a frequentarem a ágora pública virtual para oferecer seus instrumentos a muito depurados por dispositivos da discursividade lógica e, sobretudo, saltos intuitivos para além dos limites da linguagem. São esses saltos intuitivos, estudados como raciocínios abdutivos, que constroem as premissas e pressupostos sem os quais a lógica não pode caminhar.
Uma observação. Mesmo a lógica, os sistemas lógicos, não são completamente autônomos, como bem demonstrou o Teorema da Incompletude de Gödel, de 1931, pondo fim às pretensões dos logicistas. Diz esse teorema que mesmo o melhor dos sistemas lógicos que se possa construir em qualquer tempo e lugar, se ele for consistente, isto é, dedutível de suas premissas, não será necessariamente incompleto, isto é, algumas premissas serão contraditórias entre si. E se for completo, necessariamente será inconsistente. Disso decorre que, mesmo obtendo a máxima autonomia do sujeito moral, intelectual, emocional ou físico, sempre se haverá de prestar um tributo histórico e político à aceitação de limites dados pelo contexto vigente das formas de vida. O que se poderá fazer será melhorar essas formas de vida no sentido de torná-las mais humanizadas, mais amáveis, mais desejáveis e, portanto, mais felizes. Afinal, para nós ocidentais, a felicidade é filha da soberania do desejo individual e a liberdade vem sempre em paralelo com a intervenção transformadora do mundo de si mesmo. Nesse sentido, a libertação ou autonomia individual seria conquistada enquanto o sujeito se cultiva para a ação solidária e transformação do mundo, atuando em instâncias concretas deste, a partir de sonhos e desejos compartilhados ou disputados com outros, sempre no espaço público, qualquer que seja a forma em que esse se apresente. Daí que a autonomia individual será sempre um modo de vida de autoeducação mútua para a conscientização e a ação na cena pública, ou seja, envolverá sempre um cultivo pedagógico e político. Muy bueno, muy bueno. Muy interesante. Muchos puntos de contacto entre nosotros. Tem pontos de contato, né? Muchos puntos. Pontos de contato.